हाय फ्रेंड्स, आज मैं प्रस्तुत करुच्ची कराटा कलिजा मसला। आसतु देखा प्रस्तुत प्रणाली। किछि 500 ग्राम कराटा एवं कलिजा, मीडियम साइज रे 3टी पियाज, टमाटो पेस्ट, अदा रसुण पेस्ट एवं किछि डालचीनी एवं गुजराती। एबे हमें गैस ऑन करी कढ़ाई बसाइबा। मु 4 चम्मच एठी तेल दउची। तेल को किसी समय छाड़ीदेवा गरम हाँवाई। जेकोसी तेल नहीं पारे। मुझे रिफाइन तेल नहीं। ये तेल गरम हो गला से किसी गुजराती एवं डालचीनी को पकई नौची। एबे फ्राई करने पियाज को पकई दूची। एबे पियाज को बादामी कलर हेबा पर्यंत मीडियम टू हाई फ्लेम रे भाजिबा। किसी समय पियाज को भाजिया परे पियाजर कलर चेंज हो आसलानी। एबे सेतिरे किछि काश्मीरी चिल्ली पाउडर देबा। यह पियाजर बहुत सुंदर कलर उठिया तेल रे देले पियाज सहित कलर भल आसबा तरकारी। देखिए के सुंदर कलर आसलानी। किसी समय पर या छाड़ीदेवा। एबे अदा रसुण पेस्ट देवा। मुझे 3 चम्मच अदा रसुण पेस्ट दूची। ये समस्त पेस्ट को गोलाई नवा भल भाव। गैस को लो फ्लेम रे रखी भल भाव ये मसला को कषिबा जिते पर्यंत अदा रसुण पेस्ट रा स्मेल न जाए। एबे किछि समय पर देखिपे आम मसला केते सुंदर हो आसलानी एवं कलर भी केते सुंदर उठी आसलानी। एबे हमें अदा रसुण स्मेल गला परे किछि हल्दी गुंड देउची। 1 चम्मच रु 1.5 चम्मच हल्दी गुंड, 1 चम्मच रु 1.5 चम्मच चिकन मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच लुण। आपने ये स्वाद अनुसार लुण पकई पारे। यही समस्त पेस्ट को हमें भल भाव गोलाई नवा। मसला को भल भाव कषिबा जिते पर्यंत मसला भल भाव कषि न जाए। मसला जिते भल कषिबे आपण तरकारी फ्लेवर सेते भल आसबा। एबे किछि समय छाड़ीदेवा। 2 ରୁ 3 मिनिट पर देखुए आमर मसला केते सुंदर हो आसलानी। एबे टमाटो पेस्ट दबा। ये समस्त मसला को गोलाई नवा भल भाव। हम जदि एते पानी दे पारे। पानी दबा द्वारा आपणकर मसला कढ़ाई रे लगी न थाए। एबे गैस को लो फ्लेम रे रखी मसला को 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत छाड़ीदेवा। ये आपन जदि चाहिए घोड़े भी पारे। किछि समय पर देखिपारे मसला आमर केते सुंदर हो आसलानी। जानबे जे मसलार जिते तेल छाड़ी आसो से जानबे आम मसला हो आसलानी। एबे एथिरे किछि कस्तूरी पत्र जहाँ को कहते कस्तूरी मेथी पकई दउची। जहाँ तरकारी के आहुरी सुंदर स्मेल दब एवं टेस्ट भी लगे। कस्तूरी मेथी पत्र पकेबा परे 1 ରୁ 2 मिनिट मसला को भल भाव गोलाई नवा। किछि समय पर देखुए आमर मसला हो गलानी, पूरा रेडी हो गलानी। एबे एथिरे किछि गरम पानी दबा।
ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେବା, କାରଣ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବ। ଏବେ ଗ୍ୟାସକୁ लो ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟିକି କମି ଆସିଲାଣି ଏବଂ କଲର୍ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଠିଛି। ଆମର ଗ୍ରେଭି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଉଠିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା କରାଟ ଏବଂ କଲିଜାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲା ସହିତ ଆମର କରାଟ ଏବଂ କଲିଜାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। କରାଟ କଲିଜା ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମିକ୍ସ କରିଦେଇ ଢାଙ୍କି ଦେବା। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଏବେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କଣଟିକୁ ଖୋଲିବା। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ମସଲା ଏବଂ ଚିକେନକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଁଷ ପାଣି ନ ଶୁଖିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ କଷୁଥିବା। ଗ୍ୟାସକୁ ଲୋ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। ଭଲ ଭାବରେ କଷୁଥିବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଁଷ ପାଣି ନ ଶୁଖିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଆଇଁଷ ପାଣି ସବୁତକ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଭଳି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ସେତିକି ପାଣି ରଖିପାରିବେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ। ଫୁଟା ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପାଣିକୁ ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟାଇବା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ନ ଆସିଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। କଲର୍ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଠିଛି। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଉଠିଛି। ଏବେ କିଛି ମେଥି ପତ୍ର ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମେଥି ପତ୍ର ପକାଇବା। ଏବଂ କିଛି ଗରମ ମସଲା, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ ଭାଜିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ସେହି ମସଲାକୁ ପକାଇବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଚିକେନର କରାଟ ଏବଂ କଲିଜା ମସଲା। ଏହାକୁ ଆପଣ ରୁଟି ସହିତ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖୋଲି ନେଉଛି। ଏହାକୁ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଥରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ।